چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو WhatsApp پبلک پراپرٹی ہے صحافیوں کی, یعنی جیسے تنخواہ نہیں لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی کسی وقت بھی فون کرے گا, بیمار ہے کوئی تو اس کو اسپتال میں لے کے جانا ہے, اس کی مدد کیسے کرنی ہے. میں نے دیکھا ہے یہی مسائل ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے, پورے پاکستان کی نمائندگی ہے, کبھی لاہور ہے, کبھی کراچی ہے, کبھی راول پنڈی ہے, کام کرتے ہیں, صحافیوں کے مسائل حل کرتے ہیں. تو ان کی بھی مخالفت ہے, نہ کریں تو ظاہر ہے وہ عبدالستار ایدھی صاحب کی بھی مخالفت ہوتی ہے, کیونکہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے جو جانور تھے ان کو بھی لا کر جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے, ان کے لیے بھی کام کا بندوبست کرتے تھے, پانی کا بندوبست کرتے تھے. ظاہر ہے ان کے بھی اپوزٹ لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے بھی اپوزٹ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن WhatsApp پہ جب میرے بھائی فوت ہوئے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2019 کی بات ہے, WhatsApp لاہور تھے اور دھند زیادہ تھی, چل پڑے. جب میرا بھائی فوت ہوا تو مجھے فون کیا کہ یار میں آ رہا تھا, دھند بہت ہے تو میں آ نہیں سکتا, لیکن نیکسٹ مارننگ 10 o'clock WhatsApp میرے پاس تھے. اور راول پنڈی اسلام آباد کے کم از کم 15-16 جرنلسٹ ایسے تھے جو بھائی کی باڈی جنہوں نے اٹھائی ہوئی تھی, اور قبرستان اور بھی لوگ تھے. اور اسی طرح مبین چودھری صاحب ہمارے قائد جو اس پاکستان پریس کلب UK کے روح رواں ہیں, بانی ہیں, قائد ہیں, ان کی جب ڈیتھ ہو گئی اچانک تو ہمارے ساتھ تدفین کے وقت ہم قبرستان پہ موجود تھے. اور بڑا اچھا لگا کہ جیسے ہمارا کوئی بڑا جو ہے جس کی عزت کرتے تھے. آج مبین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, مرنا تو ہے, وہ یہاں پر ہے نہیں, تو مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے چونکہ وہ آنکھ دوسری ہوتی تھی جو WhatsApp آپ کو دیکھتی تھی. اور ہمارے بھائی اور ہمارے دوست سابق صدر سابق جنرل سیکرٹری ارشد اچیال صاحب بھی نہیں ہے, تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں آپ کو ان کی کمی بہرحال تو میں پوری نہیں کر سکتا, لیکن وہ آنکھ وہ مسائل وہ اس طریقے سے ہی دیکھوں اور اس طرح آپ کو ٹریٹ کروں. مجھے بہت بیسیکلی خوشی ہوئی کہ آپ نے مانچسٹر کو کل یہاں سے ٹریول کیے, مانچسٹر گئے اور رات کو سوئے بھی نہیں کیونکہ ہم آپ کو لائیو سن رہے تھے, اور آج جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائے. WhatsApp پاکستان پریس کلب UK 2009-10 میں قائم ہوا. یہ وہ کلب ہے جس میں آپ نے کئی دفعہ الیکشن کو بھی مانیٹر کیا, کئی دفعہ ہماری تقریب حلف برداری میں بھی آپ نے شمولیت اختیار کی. یہ آپ کا گھر ہے. ایک تو PFUJ یا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی جو بھی صحافتی تنظیم ہے ان کے ساتھ جس طرح کا آپ کا روابط ہے یا افیلیشن ہے, اسی طرح یہ پاکستان پریس کلب جو ہے وہ آپ کے لیے یہ آپ کا دوسرا پلیٹ فارم ہے جس کو آپ UK کے اندر, یورپ کے اندر اسی پلیٹ فارم پر ایکسرسائز کر سکتے ہیں. صحافیوں کے حقوق کے لیے, جمہوریت کی بقا کے لیے, پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی علمبرداری کے لیے اس کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, اور میں کافی باتوں سے جناب غفارت شاہد صاحب کی باتوں سے متفق ہوں کہ انہوں نے جن مدعوں کے اوپر جن مسائل کی نشاندہی کی ہے وہ کافی حد تک یہ درست ہے. اور ہم نے آج 75 سال کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ڈیموکریسی وہ چیز ہے. کونسل اسم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پر آزادی سے, گاؤں سے, کوٹھوں سے, کہیں ریموٹ کنٹرول ایریا سے آ کر ہم اس ڈیموکریسی کی وجہ سے اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں, اور ہمیں پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں, ہمیں رائٹس ملے ہوئے ہیں, ہمیں ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. ہمیں یہاں پر سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں شمار کیا جاتا. پاکستان کے اندر ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن شمار کیا جاتا ہے کہ ہم فارنر ہیں, ہماری بات کو سیریس نہیں لیا جاتا, ہمارے معاملات وہاں پر زیادہ ہیں. یعنی یہ اوورسیز پاکستانیوں کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ 90 لاکھ یا 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت پاکستان کی معیشت کو ریڑھ کی ہڈی کی طرح چلا رہے ہیں. یہاں سے افضل بٹ صاحب آپ کی وساطت سے آپ نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. آپ اس پلیٹ فارم کو یوز کریں, آپ انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کریں. پاکستان پریس کلب آپ کو وہ پلیٹ فارم, وہ نیٹ ورک اس کا موجود ہے کمیونٹی کے ساتھ بھی, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی, اور ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور یہاں سے یہ میسج جائے گا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں یا نہ ہوں, فوجی دور ادوار ہوں یا سول ادوار ہوں, مسلم لیگ کا دور ہو یا پیپلز پارٹی کا دور ہو یا تحریک انصاف کا دور ہو, ہر دور میں پاکستان میں صحافیوں پر ظلم کیا جاتا ہے. آزادی اظہار رائے نہیں ہے. اور ایک اور بات,
राइट टू वोट जब लोगों का डिनाई किया जाए तो उस वक्त बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इस वक्त आपने क्वाइट राइटली निशानदेही आप कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तब भी पाबंदियां लगेंगी मीडिया के ऊपर, और यहाँ से बरतानिया के साथी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, चूँकि हमने इनको प्रमोट करने में हमने इनको प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं। आज अगर 10 कौंसलर पहले होते थे तो आज 4000 के करीब बरतानिया में से कौंसलर हैं। यहाँ पर हमारे मेयर्स हैं, हमारे 1.5 दर्जन से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो वो सारा नेटवर्क जो है उनको हमने ये प्लेटफॉर्म अपने पाकिस्तानी मीडिया ने दिया। हमारा काम है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और पाकिस्तान के अलम को बुलंद रखना, और जहाँ पर आपको आज़ादी हज़ार राय के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान प्रेस क्लब का हर आदमी आपके साथ है, और इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा देर आपके और अपने दोस्तों की चूँकि दरमियान हायल नहीं होना चाहता। सिर्फ आखिरी बात है कि लोगों के पास ओवरसीज पाकिस्तानियों में या पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। तब्दीली ये आ गई है कि ये एक शऊर का जिन है जो बोतल से बाहर आ गया है, और ये शऊर का जिन क्या है, ये अपने राइट्स का है। यहाँ पर सबसे बड़ा वेपन हमारे पास बरतानिया में क्या है? वोट द पीपल आउट, द वन यू डोंट लाइक देम, वोट देम आउट इन द इलेक्शन। कोई यहाँ लड़ाई नहीं होती, यहाँ पर कोई झगड़े नहीं होते। यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्शन 2016 के बाद सब कितने 5 इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन होते हैं 2.5 साल के बाद भी हुए हैं, 2 साल के बाद भी होते हैं। जब ज़रूरत होती है तो फ्रेश मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन करवाए जाए पाकिस्तान के अंदर। और ये जो अफरा तफरी है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, इनकी जान माल आल यहाँ पर ये रहते हैं लेकिन इनके दिल वहाँ धड़कते हैं, और इनकी सारी सरमायाकारी घर, ये हाजी मुनीर साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके वहाँ पर लिंक्स हैं, लेकिन वो वरीड हैं। आज पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप को, आपको भी पता है कि बेल आउट कर सकते हैं, वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। आज आपको ये भी बताता चलूँ कि इस अप्रैल के महीने में वर्जन एयरलाइन डायरेक्ट चल रही थी, वो अपना ऑपरेशन बंद कर रही है। जून में ना मई के आखिर में BA ने ऐलान किया कि वो अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, कोई फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। उसकी वजह जब मैंने मालूम की, खोज लगाई, तो पता ये चला कि चूंकि कार्गो में यहाँ से जो माल जाता है तो पाकिस्तान को वो डॉलर्स में उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो इनके पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, तो लिहाजा फ्लाइट्स ऑपरेशन नहीं चल रहे। और मैं कैटेगरी कर आपको बता रहा हूँ कि ये फ्लाइट जो हमें सर्विस मुहैया करती थी, ये अब साउथ कोरिया और मालदीव में जाया करेगी, वर्जन की एयरलाइन की। और इसी तरह हमारा ये बंद है। हम जो है, हमें जो फ्लाइटें लेके जाती हैं, जो घूम कर जाती हैं, आप भी आए, आपको भी अंदाज़ा होगा, 1400 पाउंड की फ़्लाइट्स हैं, और 4.5 लाख रुपया रिटर्न है। यानी ये हालत है। तो इस तरह मेरे ख्याल में हमारे लिए मुश्किलात है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हम हमेशा, हमारा मीडिया, हमारा क्लब, जितने भी हम मौजूद हैं, बरतानिया बार के जितने भी साथी इस वक्त हमें आपकी क़यादत में सुन रहे हैं या पाकिस्तान में सुन रहे हैं, मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के सदर की हैसियत से उस मुबीन चौधरी के कायद के विजन के तहत, और अपने जितने भी हमारी 6 ब्रांचें इस वक्त बन चुकी हैं, जो मुख्तलिफ, जहाँ पर आप गए हैं, ब्रेडफोर्ड है, मैनचेस्टर है, लूटन यहाँ पर ब्रांच है, जितने भी टाउन है हमारे, उसके अंदर हमारी ब्रांचें काम कर रही हैं। हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम सब साफियों को, बरतानिया के जितने भी साफी हैं, उन सबको ये दावत देते हैं कि आपकी क़यादत में हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आएँ और आकर पाकिस्तान में आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसमें हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है, हमारा जो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे अदारों को नुकसान हो रहा है, जो कौमी अदारे, वो शहीद जिनके लिए, वो फौज जिसके लिए हम मक्का मदीना जाते हैं तो वो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए। हम कारगिल माज हुआ तो ये हाजी साहब मेरे साथ में थे। जून के महीने में हम लोग कहाँ से चले, लंदन के एक किनारे से चले ईस्ट एम्बैंकमेंट से, और जाकर किंग्स कॉलेज तक हमने मार्च किया। तो ये पाकिस्तान की फौज के लिए दुआ करते हैं, लेकिन चंद लोगों ने इस मुल्क को जिस तरह यरगमाल बनाया माजी में, उस चैप्टर को बंद होना चाहिए, और इससे गलत मैसेज जाता है और हम कवर नहीं करते हैं। वैसे मीडिया हमारे लिए मुश्किल होता है जब पाकिस्तान की आर्मी के जनरलों के खिलाफ इधर लंदन में
ब्रैडफोर्ड में, अमेरिका में, टाइम स्क्वायर में, न्यूयॉर्क में, जहाँ आपको पैसे मिलने हैं ये IMF के, वहाँ जब लोग मुजाहरे करते हैं तो बड़ा बुरा मैसेज आता है। बट साहब मैंने बहुत लंबी बात कर दी है, मैं आपको यहाँ वेलकम भी करता हूँ। और ये लूटन जो है एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको मोहब्बत मिलेगी, यहाँ से ये कॉरिडोर है टूवर्ड्स एवरीवेयर। सो जब भी आए आप यहाँ पर फील फ्री कि यहाँ पर आप क्याम करें, यहाँ पर आप हमारी तरबियत करें। साफियों के लिए जो भी काम है वो यहाँ बैठकर कर सकते हैं आप। हम आपके साथ पूरी लगन के साथ जितनी भी हमारे तावन की ज़रूरत है, मैं अपने भी आप का कम बोलता हूँ, लेकिन ये आज मैंने पाकिस्तान प्रेस क्लब के सब साफियों की नुमाइंदगी करते हुए चंद बातें आपके गोश गुजार की और पाकिस्तान के अदारों आपकी वजह से, पाकिस्तान के अदारों से और पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियाँ उनसे ये बातें की हैं। बहुत शुक्रिया।